Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi al-kiram wa ali baitihi al-izam wa a'immatil alam. Sallallahu hadratil Imam Abi Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Summa ila ruwahi ulama'ina wa syaihil mahidatul salamiyah. Summa ila hadrati wa syaih bidagiri wa sallallahu ثم إلى أرواح أهلنا وأصحابنا وأصدقائنا وأحبابنا أحياء وأمواتا وإلى أرواح كافة المسلمين أجمعين بقضاء حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة وصول أعمالنا وحول سيئاتنا وذنوبنا ولنفع علومنا في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Adabu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dawuhipun ittabi'u wa la tabtadi'u. Faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah. Ini nasihata Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud murid Abdullah bin Mas'ud tabi'in tadi. Jadi beda sahabat, beda tabi'in, beda tabi'it tabi'in. Mereka periode telok periode se super bang saya gagak. Hei tang murid, hei mungkin latansa jaga latansa ni. Ittabi'u Baan kapi kotu norok patoh ulama-ulama seko kona. Kotu norok patoh Gusti Kanjeng Nabi, norok patoh sahabat, norok patoh tabi'in, norok patoh tabi'it tabi'in. Sampian kapi sarang Abdullah bin Mas'ud soro nero lampana rengkona. Norok patoh rengko sepo dimen. Kong langkong 3 kurun terbaik. Sahabat, tabi'in, tabi'it, tabi'in. Wala tabtadi'u cek kebay barang anyar. Cek del model. Faqad kufitum ajilah cukup bagi baan. Ajilah cukup bagi sampian. Wa kullu bid'atin dolalah. Sebab abai kebay barang anyar adal model tanpa beda tuntunan, tanpa beda contoh dari sekonah, mereka mesti nyasar, mesti tersesat. Solat mereka ki kudu neroh sekonah, kudu neroh sahabat, nero Kanjeng Nabi, nero sahabat, nero tabi'in, nero tabi'ut tabi'in. Ya sholat rukun. Buka kelaban takbiratul ihram, tutup kelaban salam. Ada model sholat ateh gitu. Sholat ateh. Osom sholat ateh mulai jen. Sholat ateh dan modelnya kan mesti tersesat. Mesti nyasar. Coba boleh. Apa boleh sedang penting pasah nih harus sekolah. Model model pasar rokokan.
Tak bahas seperti apa masuk deh mah melebu deh mah masuk garing luar garing. Nah, kedel model cek sampai neroh orang anyaran sedel model rugi bener tak nemu judul lahir del model. Insyaallah mon neroh lampan sekona insyaallah bakal selamat. Sebab rengkone kasak lebih tengah teh gitu sahabat tabiin tabiut tabiin ini kah lebih tengah ketempeng dak sebab bener ki. Oleh cuman mangken cuman mangken cek omong tangga lebih tengah teki tengah tian sahabat kita ngatian sahabat. Sayyidina Umar ni kan mau deer kenapa? Cuman sit tung beracok situng yang dari tengah tena. Tak kok tak beri contoh sederhana ada masa ada umat ta, ada rakyat ta. Kelambin sesetel. Mandi tak taman bekang. Mandin bengkang ngomong del model. Ini kenyasar. Kaki daerah. Non. Ringkes baik ya. Yang penting melulu. Terus napa saya kocak bid'ah? Biasan kelompok sebelah ya. Tretan bulu sampean daripada orang Islam. Wahabi je pon sampean. Nek kesukut ngocak bid'ah. Tahlil bid'ah. Medaki acara molotan bid'ah. Pengajian satu Muharram bid'ah. Pon tretan bulu sampean Wahabi. Langkenin kutu beri tretan, malah tak kel-pegel longku. Lah makin apa sih kocak del model nih kak? Saya kocak del model saya pas hukumin nyasar sesatnya ke del model katin apa? Mola nyasar, mola tersesat, mestinya masuk neraka. Tak tahu nyopir ki. Ya delongan ki. Napa sih kocak bid'ah nih kak? Kanto sarang ke syareh langkenin keade ki. Jadi sebelum madanku lebih sambian neka omong masalah bid'ah ki. Buang geluh kelompok-kelompok selain ki. Buang geluh. Ki artena seneka. Ampian montero jernaah paham betul terkait napa sekoca bid'ah. Aten sampian mon ki berdua habin sekone selebur ngocak bid'ah gak sah. Buang geluh. Oh tapi sebaliknya aten sampian ki nang aten ki monya engko ahli sunnah. Aten sampian selebur ngecap orang lain Wahabi, buang gelu ti paden ya kaki. Pa saya Wahabi ngecap bulu lebih sampian bid'ah, tokang ahli bid'ah. Sampian ketika bodoh orang lebur ngocak bid'ah ngecap orang lain buang gelu nih kedua. Malah tak ngaku paling bener. Paham nih kaki? Bareng-bareng. Ki kuncin sampean cek romasah paling bener, cek romasah paling ahli sunnah wal jamaah. Kan ki se Muhammadiyah ngaku paling ahli sunnah. NU ngaku paling ahli sunnah. Kelompok Salafi
Aku paling alis sunnah buang gelu. Ate-ate saya ngane ke buang gelu. Disampean montro gelem gelem ongku tero merengakin bebid'an nek nggih. Buang gelu nek. Lawanan. Lafat bid'ah nek anak sekolahan nek. Bid'ah secara lugotan, secara bahasa Arab yang mesti berdua model. Setiap lafat Arab nih kebiasaan beda lugotan, beda istilahan. Beda secara kontekstual, secara bahasa artena, beda secara maknan apa. Nah, ini. Secara lugotan bid'ah secara bahasa bareng anyar, atau perkara anyar. Jadi setiap bareng anyar mereka nyaman bid'ah. Mobil bid'ah. Ini secara bahasa. Benar secara pengertian loh. Benar secara maksud istilah nah benar iki. Terus menabi bid'ah secara istilah nah iki peneka perkara setak toman elakone Kanjeng Nabi, tak toman buaki Kanjeng Nabi, tak toman istujuin Kanjeng Nabi. Terus tak bisa pebeli de inti-intin syariat. Jadi sekocak bid'ah neka tak toman elakone Kanjeng Nabi, tak toman buaki, tak toman setujuin Kanjeng Nabi. Tor tak bisa pebeli de pokok-pokok agama Islam. Tak bisa pebeli de dasar-dasar syariat. Neka sekocak bid'ah. Contoh nah bejeng bejeng mana? Bejeng neka secara aturan maghrib telok rakaat. Umpaman pian malah tulis semak ke pangeran umpama. Sampean terus tulis semak pas bejeng maghrib petong rakaat umpama. Neka bid'ah. Tak tomane lakone Kanjeng Nabi, tak tomane buaki, tak tomane setuju. Pebeli de aturan agama, de pondasi agama tak bisa. Itu karena boleh gelek ka sabon, bejeng nang ateh bid'ah, bid'ah nyasar deh. Pokok tak bisa tak tandi bernempak nih bon bid'ah. Tak tahu mana lakone, tak tahu mana debuaki, tak tahu mana setujuin, tak bisa pebeli de dalil-dalil atau berdasar-dasar agama nih ke bid'ah. On. Bada ulama abegi bid'ah beda dua. Ulama abegi bid'ah beda dua. Ulama abegi bareng anyar nih beda dua. Hitung beda bareng anyar sebagus, dua beda bareng anyar coba. Lah saya maksud bid'ah dolalah neka, bid'ah saya nyasar neka, bareng anyar saya tak bagus. Karena tak bisa pembeli akidah dasar-dasar agama. Bid'ah hasanah peneka beda pengertian paling gampang. Bid'ah saya tak nentang da aturan agama. Bid'ah mun reken kasa tak nentang. Lah mun bid'ah sayi'ah bid'ah nyata-nyata nentang de dasar-dasar agama. Pasan rokokan jelas nentang. Sampean teman bilen ngelakon ini. Tepak rokokan, pas tepak rokokan. Toman gitu, kasak bid'ah. Bila reng awam norok bah. Atau kasak nyasar kasak. Bilang boleh jadi bid'ah sebagus nekah bid'ah setak nentang dasar-dasar syariat.
Malah justru maodi syariat. Bisa jadi kadang mekuat syariat. Bisa jadi kadang nambah nyebaraki syariat. Acara tahlil kan bisa berbalik dek pokok-pokok agama, bisa berbalik dek dasar-dasar agama. Mekuat syariat apa boleh nyebaraki syariat. Bagian orang tak dikir pas di mau di bagian orang takkan ngereken maca yasin, malah maca yasin rang menghidupkan syariat. Terus apa lemon bulan nyatet kasa acara hall acara hall kasa bid'ah hasanah bareng anyar keng bagus. Jadi sekocak bareng anyar saya nyasar nih bareng anyar saya del model saya tak bagus. Nah, makin ini mau tak saya sebut lagi ini del model makin banyak del model tak neng torok pun tak neng beri alasan apa pun dan paling gampang alasan dan konorok guru weh lah beres mun beda-beda nganyar kare nyelingku weh manteng umpaman bean manteng Sidogiri monggo manteng Salafiyah monggo manteng Darul Lughah Dakwah Raci monggo manteng Lirboyo manteng Rukur sebab denek apa usah delmo teh nomor 2 bid'ah sayyi'ah niki sekocak bid'ah saya nyasar bareng anyar coba tak bagus bid'ah sayyi'ah nika bid'ah secoba nika bid'ah serang terangan tentang dasar-dasar syariat. Kasus anyar beri peresmian masjid nangge orkes peresmian masjid 100 liter aja kan ya masjid mari bangun untuk nyelamatin peresmian nangge nah neka tak tepur neka delmo neka sekocak bareng anyar saya nentang jelas-jelas nentang pengurus ketua takmir hakim bola takmir kutu berdepak nih kang jadi paham nih kang jadi bede bareng anyar sebagus bede bareng anyar tak bagus ngaji sifat minggu bareng anyar keng jadi nabi kan nak tahu man ngaji berminggu along boleh ambil korokan tak tahu tapi bareng bisa pebeli deh pokok-pokok ada koma bajana tak oneng malah model apa lagi banyak RTB bon saya paling parah nentang kayak nentang mula berhubungan di akidah ini kebahaya mau nentang syariat saya tak kaitan di akidah ini karo dosa masih ya tapi mula nentang akidah ini sekat bahaya nih tanpa sadar dikit pas tak romasah jamun keluar dari mandi nebus dosa beda nah bahaya kasah karena kaitnya bi akidah aman lambian dosa seminggu mandi secara akal sehat bon tak usah ngangkui dasar bon secara akal sehat masuk enten masuk
Enteng sehari ki manusia. Seminggu maksiat. Kambing sejak ki mandi tuh, lebus tuh bisa. Kutu berdepak nih. Mungkin biasa na kotorekotan sih aneh kan. Bener torekot tungguan nih. Karena mon torekot tungguan kan mursyidnya kutu bayat ki. Kutu bayat di mursyid selain nih. Dari kabel tung ke kabel situng kutu beda sambungan. Nah, terus kifurun mandin apa? Nebus dosa, kikasa kaitan bi akidah. Terus mon fidan katina apa? Ambian kan salah paham ki. Beda fidaan kasa? Fida. Zikir fida. Zikir fida biasana aba muslim ngelakone untuk pentungan ngelakone ya banyak sing ngelakone itu bentuk banyak ngelakone. Orang awam kan ngocak, dimu bodoh tuh saya tebus. Nah kan seneka. Takut mbian salah paham. Mon gelek mandi nebus dosa so bung ganggu akidah. Lah makin mon fidaan katina apa? Fidan neka kan istilahnya zikir maca zikir tojuna so pajak nebus dosa. Pertama, mon mandi nebus dosa Arya biasan pelaku meyakini dengan mandi dosa langsung tak ada. Mun zikir fida nih kepunten seneka. Torok kilir. Torok kilir. Dengan beda rekam lagi ulang boleh pon bian. Fida nih ke beda dua. Zikir fida nih ke beda dua. Beda fida kene tebusan kene. Beda fida raja. Beda saat debu atakoh sugro. Beda saat debu atakoh kubro. Fida kene nih carana mecah la ilaha illallah petong poloe ibu. Bersa ada buaki petong polo situng la ilaha illallah. Tak kudu sekali ya, kena ngece. Terus nomor 2 mon fida raja atako kubro tabel fida kubro mecah surat al-ikhlas 100.000. Qul huwallahu ahad 100. Ini kebiasaan pendungan sekut ngelakon ini. Pendungan pelosong yang ngelakon ini. Tuk lir boyo ngelakon ngepi ini kan. Tuk aja. Lah acara fidan nekah acara ikhtiar. Bener keng pas nang ate nang ulama, nang ate nang orang sing ngelakoni fida. Bener beda keyakinan kok bola mecer langsung tebus punten. Kasa ikhtiar usaha rep ngarep moga-moga dadi tebu. Lele. Dimu bodoh apa namanya dosa tebus gak salah paham. Ikhtiar ulama. Ikhtiar orang kan tidak salah nah ikhtiar ki. Mak pola tebus. Moga-moga dadi tebusan. Lah masalah tebus ongku kota bebunten nek urus Gusti Allah. Paham nek iki? Umpama. Terus andaikan bi Gusti Allah tebus ongku umpama. Umpama tebus ongku. Maka saya tebus cuma dosa-dosa selain hakul adami. Paham iki? Dosa-dosa selain seakae bi menos. Sampeyan nun maring ecok sandal loreng tak tebus tuh sana. Paham iki? Menyala goreng umpaman iki, menyala umpaman. Bener ngecok tok iki, bener ngecok sandal loreng, menyala goreng toman norkop colon umpaman iki. Toman nyaken bener mah. Toman ngerasan ben selain pokok hak-hak se kaitan bi menos selain nek tak bisa tebus. Tidak nek karo nebus se selain neka, selain hakul
adami. Ki kitab-kitab banyak keterangan nah. Fidak nih karo apa nyaman rap ngarep muga-muga dadi tebusan dosan mbak abe bisa ngelakoni fidak bisa ndira pengarep seneka bisarti Allah yakuna alaihi hukukun lil ibad aslan lakar tandi kaitan hak sekali bi menos masa kitab banyak nih kayak kitab Sersawi banyak keterangan. Paham nih? Jadi secara garis besar, secara umum, secara global, secara mendasar, orang paham nih? Secara mendasar, ma yuwafiqus syariah sababun min asbabin najah minan nar. Bareng-bareng senyocok kende syariat Arya termasuk sebab saya bisa nyelamataki dari neraka termasuk sebab bener mas tiaki sebab saya mutusaki terjadi sebab saya arti musabab pangeran jadi semua kelakuan saya cocok ke syariat neka jadi sebab ki meskipun hak veto bedenang pange jadi sebab selamat dari seksaan neraka kampian bojeng pian zikir ben semacam kepin pon sedekah bareng bagus kabeh pokok taat ketaatan ndak pangeran kabeh dadi sebab selamat dari neraka. Nah, makin ulama ahli tarekat ungguan nih kangi ahli tasawuf neka beneko tarekotan nggih. Kelas Imam Ghazali dekasa mun bedelalak ning ge peneng dekasa. Mun tepak bojong iki robung rengek neng nggih. Basa. Neka ndik jalan tibi nyari jalan selamat ndik racikeun tibi seterus selamat dari neraka mak pola dadi sebab napa neka zikir zikir dawuh Imam Nawawi Syekh Nawawi Banten nggih dawuh Syekh Nawawi Banten zikir fidak ini kan gelek bade dua keng tarekat lain mun Syekh Nawawi Banten ki mun zikir fidak kene neka maca subhanallah bihamdi 1000 kali plus maca la ilaha illallah 70 ribu jadi subhanallah bihamdi kenapa 1000 mare neka baru la ilallah 70 ribu neka Syekh Nawawi Banten terus mon fidak seraja atau kubrona baca la ilaha la ilaha illallah baca 100.000 apa kulallah alih ikhlas 100.000 kulallah 100.000 tak tila aku can lek tato tak kok tuh setuju ne mah keneng ce nyaman lah usaha tak keneng cecil berarti kan bisa ini bisa simpul lagi berarti zikir fidak neka mengandung unsur otak keneng pembeli dek pokok-pokok syariat zikir deka dojen orang tak nyambung malah nyambung menghidupkan syariat mohon mandi napa kelak mandi nebus dosa jelas-jelas bid'ah saya terus wakila bersa adabu atau kubro nika bersa adabu lagi cuma neng 100 tok dimaca kulallah ahad 100 kah kali
pun dadi atakoh kubro. Dadi ikhtiar abe mak pola dadi sebab selamat dari neraka. Kor gele kor hakul adamin tuntas sembian nggih. Bade sadhe buaki 100.000 kulallah ahad. Bade sadhe buaki 700.000 kulallah ahad. Bade sadhe buaki 700 juta. Nah, ini paling banyak. Bade sadhe buaki 700 juta kulallahu ahad. 700 juta kulallahu ahad. Paham lagi? Pokok cek binyambi kanjeng Nabi lagi, cek binyambi kanjeng Nabi. Biri soro kanjeng Nabi cek nekat tore kotah ulama, ikhtiar ulah para beli bener orang dan badan, nggih. Bener orang dan badan. Umpamane tanya hukum mah apa nggih? Bisa masuk ke dianjurkan lah nggih, dianjuraki nggih. Karena baban kan pada terus selamat tah. Mun pondok tubuh ireng hasil basu masail boleh nega. Bagaimana hukum melakukan zikir tidak boleh? Beda hasil basu istilahnya dianjurkan, dianjurkan, beda anjuran. Anang mah dianjurkan karena baben benyan lopana. Paham nega mon nggih? Mana tak salah paham, nega pun direkam timbian bisa umpaman tak paham nggih. Setel. Beda antara mandih nebus dosa bi zikir kaangkui ikhtiar sapa aja dosa itu beda. Oke, kan Pak beda nggih? Mon orang sing mandi nebus dosa kan ngaten, oh, tebus kok ora kana kan mereka. Anyar boleh kan mereka. Mon ahli torekot sing nglakoni zikir fidak tanpa takut meskipun mare fidak kubro mare ngelakonin fidak raja tambah takut. Cukup deh. Paham. Manfaatah. Al-Fatihah.